আবার সব কাপড় টাপড় কাচতে হবে, পাল্টা যাবে, চাঙ্গল তুমি এত তো পারবে না। Ultimately, it's a big picture, and when I finally looked at the video, I think as long as I match up there, it's fine. ज़्यादा जोश में आके मैंने स्टेप कर दिया. I think I flexed my biceps too much at all. Very, very powerful and very impactful song, composed as usual by Anu Malik ji, sung by Mika Singh and Anmol Malik and me. आँख जो मारी मैंने शिल्पा शेट्टी, अरे सर इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने रेट्रो लुक दिया है, हेलन जी और शम्मी जी का पूरा गाने में, और हिप हॉप भी है, कुछ अलग है. और मुझे पता है शिल्पा प्रॉप गन्ने का जूस निकलता है ना, गन्ने को कैसा लगा? देखा आपने, अच्छे एक्टरों के साथ नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि हम ऐसे मतलब इतनी मेहनत करके हम लोग আগেবার আমরা পেয়েছিলাম দিয়েছিলাম, বাট এটা উনি নিজেই অর্ডার এইবার আবার পড়ে গেছে. আবার রিচার্জের ব্যাপার, রিচার্জের আমি বললাম যে আমি বলছি প্রথম দিন না কিন্তু আমার हम ऐसे मतलब इतनी मेहनत करके हम लोग नाच रहे थे, वो आए अंदर, he just did this and he like killed it. हम ऐसे मतलब इतनी मेहनत करके हम लोग नाच रहे थे, वो आए अंदर, he just did this and he like killed it. गन्ने का जूस निकलता है ना, गन्ने को कैसा लगा? देखा आपने, अच्छे एक्टरों के साथ नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि हम ऐसे मतलब इतनी मेहनत करके हम लोग नाच रहे थे, वो आए अंदर, he just did this and he like killed it. गन्ने को कैसा लगा? देखा आपने, अच्छे एक्टरों के साथ नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि हम ऐसे मतलब इतनी मेहनत करके हम लोग नाच रहे थे, वो आए अंदर, he just did this and he like killed it. देखा आपने, अच्छे एक्टरों के साथ नहीं करना चाहिए काम, क्योंकि हम ऐसे मतलब इतनी मेहनत करके हम लोग नाच रहे थे, वो आए अंदर, he just did this and he like killed it. আমার উপর ছেড়ে দাও, ওদের বলছি আমি রান্নাঘরে গিয়ে বলতে যাবো যে মা দাঁড়াও, উনি জিজ্ঞাসা করছি, তার আগে উনি বলে আমি ছেড়ে রাখি, একদম ভাত খাও না দুপুরবেলা, আর তারপর আমি দিয়ে বল দাঁড়াও, এটা আমাকে শুনতে গেল, হ্যাঁ, আর এবার চিৎকার করতে আমার শুনতে হয়, হ্যাঁ ওরা আমার কি খাইলে একদম আমি বললাম ভাবের আমার খাওয়ার ছেলেগুলো আবার পাড়ার না, যদি আমাকে দরজাটা
चबाया है मेरी खुलाई है তোমরা যে যাও না হ্যাঁ এই যে বলে শুনতে পাচ্ছি আর না তো কিছু বলতে চলেছে আমার তো ওই ঘরে শুনবো এই থেকে সব সব আমি আমার রান্নাঘরে গিয়ে বললাম রান্নাঘরে গিয়ে বললাম কি গো দিদি বলতে পারছেন তোমাকে তো বললাম দাঁড়াও উনি বলছি হ্যাঁ ভোরবেলায় এসছে মানুষ দেবো না এখন আমি তোমাকে তো বলে গেলাম যে উনি জিজ্ঞাসা করবো তুমি তার আগে গিয়ে বললি কিছু কিছু জিনিস আছে তো তোমাকে আমি বলছি তুমি একটু চুপ থাকো अरे मेरे बिजली 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 अरे मेरे बिजली 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 अरे मेरी बिजली 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 না দেখলে তো বড়টার অবস্থা ওরকম তো মা আমারই করে তুমি একদিন থাকো পরের দিনই বলো তোমার মাকে নাকি সকাল স্কুলে জামাই বাড়িতে থাকো আমার আবার হবে